So the first question, do you have any way to counter whales? Sorry again, Marco. Ah, yes, I get it. I get it. Si tenemos alguna medida pensada para contrarrestar el efecto de las ballenas. Bien. Sí. Arrancás vos, Fe. Básicamente, el primer efecto anti-ballenas que tenemos es que el juego es un juego que requiere estrategia y que requiere de jugadores. Luego de eso, nosotros también tenemos en la pre-sale y en distintas instancias, vamos a contrarrestar las ventas o posibles compras de ballenas con bots propios que van a inyectar liquidez o quitar liquidez para que la estabilidad de la moneda en los primeros momentos sea la mejor. Bien. To begin with, we have two main measures. One of them has to do with the game itself, and it's that the game requires skills to farm the token. It means you don't just farm because you own a lot of NFTs or you have a huge amount of NFTs. That by itself does not guarantee that you will farm a lot. You need a skill and you need to learn how to play. It's like a game-based game, let's say. So that's one of the main strategies. And at the stage of the pre-sale, we have set our own bots to add or remove liquidity as a response to big sales, big movements of big amount of for example, mystery boxes, mints, or people who buy a lot of token. We have our own bots stabilizing the liquidity of the system. Those are the two main measures for the early stages. Do you know how to handle trading bots? Right. Nos pregunta por cómo vamos a lidiar con el tema de los bots jugando. Justamente es con la misma, primero con la misma estrategia. Los bots jugando no pueden jugar porque hay distintos sistemas de validación. Ahí, Cristian, si querés, nada, podés agregar, ayúdame con la parte técnica, pero hay distintas instancias en donde vos constantemente tenés que estar validando tu identidad de persona física jugando, por lo cual eso sí es imposible. Y en cuanto al trade de los bots, bueno, ya tenemos nosotros una estrategia que por supuesto no vamos a develar aquí, ni en ningún lado, porque es parte de la estrategia secreta que vamos a tener para poder contrarrestar eso, pero sí que nosotros creemos que los bots se contrarrestan con bots. No hay forma de que nosotros, como personas físicas, podamos contrarrestar de otra forma que no sea con la misma potencia, ¿no? O con una potencia superior, y eso tenemos una empresa específica que tiene encomendada esa tarea. Perfecto. Chris, ¿querés agregar algo de la validación? No, vamos a agregar a nuestro sistema un captcha como para verificar si sos humano y poder ralentizar un poco los bots. Perfecto. Agrego, Fede, Chris, ¿les parece que agregue algo de que la jugabilidad del juego no es jugable por bots también? ¿Te parece? Exactamente, Lean, exacto, Perfecto. está perfecto. Okay, we have three main strategies to fight the effect of bots. One of them has to do with the validation systems that the captcha systems that we will implement to prove that the person who is operating is a real person. That's something that we already set. And secondly, regarding the trading, we think that the way to fight bots is with bots, basically. So we have that same set of bots I spoke in the previous questions. Those will be like trying to counter the effect of the bots. It's like fighting bots with bots, basically. And then in terms of the game, nowadays and for the following few days, we still have like a click to earn system
only for the early stages. The real game will not involve like a click-to-earn system that can be handled by a bot. So random clicks or random playing will not lead to good farming. So once the game is set, a bot will not be able to play it. You have to play with your head. You have to learn those skills involved in the game. So in that stage, in what is farming through playing, a bot will not have a chance. What kind of economy do you plan to apply? Nos pregunta qué tipo de economía queremos implementar. Bueno, realmente estamos viviendo momentos en donde que son grandes desafíos, porque este tipo de juegos se han visto manchados por la mala gestión de la economía. No creemos, por supuesto, que es una tarea fácil, pero sí tenemos un equipo de gente, de matemáticos, de gente que trabaja en ciencias de la economía y en trabajos de la probabilidad, que hacen que no sea un juego en donde todos ganen, porque eso es imposible. Eso es lo que nos ha pasado, el flagelo que nos ha pasado en cripto durante muchos meses. Juegos en donde todos van a la maquinita de sacar ositos, pero todos sacan un osito. Entonces, si todos sacan un osito, luego la máquina se va a vaciar. O sea, no hay vuelta atrás. De la misma forma, nosotros creemos que la manera, primero, es que la jugabilidad del juego te lleva a ganar o perder. Nosotros queremos inversores jugadores, inversores que se pongan a ver cuál es la estrategia del juego y a jugar al juego. No inversores que quieran hacer un clic y con eso todos ganamos $10 por día. Eso me parece que es algo que no es real y que suena muy lindo al principio, pero es muy feo al final. Nosotros tenemos una economía. Si yo te diría, si querés, Lean, parame cuando vos quieras para después seguir. Si yo te diría un nombre de un juego en el cual nosotros estamos copiando, te mentiría porque en realidad no estamos copiando a ninguno, porque la realidad es que Axie nos parece un gran juego. Ok, vamos con el ROI y después vamos con la otra, ¿querés? Dale. Es difícil. Okay, we have the ROI. In our white paper, Fede, primero, decime. No, dale para adelante. Respondela que la sabes. In our white paper, we have an estimated ROI, which is a population average of all the NFTs that can be minted. This means we have a logic of minting of the NFT you buy in the mystery boxes, which will give you certain attributes and stats for the musician you buy. Every musician will have its own ability to farm NFT according to its own stats. So we have a population of musicians that you can get when you buy a box. If you buy a premium box, you will get a better musician than if you buy a common one or a basic one. From all the population of musicians, there's an average ROI of about 15 to 20 days, which means that some of those musicians will give you a better ROI, maybe 5-10 days, and some others will give you a higher one. The average ROI is 15 to 20 days for every NFT you buy. This means you buy one NFT, you invested a certain amount of money, you will get, in average, in 15 or 20 days, the ROI for that musician. You may buy 20 musicians, you may have more capability of farming depending on the amount of NFTs. Although nowadays, in the earliest, you can only use 3 musicians to farm, but when the game is on, when the real game is on, you may have many more musicians and you may farm with more than just 3. That's basically the idea. How are your tokenomics composed? Nos pregunta por la composición de los tokenomics. Chris, ¿querés? Sí, eso está especificado en el white paper. Actualmente tenemos los tokens bloqueados.
Ahí tenemos un porcentaje destinado para la economía del juego y en cada retiro y demás, esa cantidad de tokens se va a destinar a los rewards. En cada gasto que tenga el juego, se va a volver a reingresar en los rewards del mismo juego. Después, el resto de los tokens va ahí destinados en el iDrop, un porcentaje muy pequeño. Y hay varios más, pero bueno, está todo especificado. Quizás lo más interesante es cómo se va a desarrollar la parte de los rewards en cuanto al juego. Y te pregunto, Chris, hay una duda que me queda a mí. ¿Los Sí. rewards, eso es parte del porcentaje que está destinado a economía? Sí, tenemos el 45%. Perfecto. ¿Y eso se reinyecta al de los rewards con...? Se reinyecta al de los rewards los gastos, por ejemplo, de los consumibles y demás. Ah, perfecto. Básico. Buenísimo. Okay, basically the tokenomics structure is nowadays is just like the chart you see in our white paper, and we have to point what we consider the most important thing of all that chart is that we have about 40% of the locked tokens are destined to the economy of the game, of the environment, and what we planned is that all the TVC that is spent inside the game by the players buying stuff, for example, we have items or things, different instances where the players can spend their TVC, that is re-injected into the into the pool where the economy feeds from. That 45% initially that you see in the chart will be fed by the TVC that the players spend. So that's a way to keep the economy with a constant income of TVC to keep it more stable. And then we have part of the token for airdrops, for development, for other stuff, and those values are exactly the ones that are in the chart right now. But the main part of the lock tokens goes to the economy of the game. There are other commissions in the game. Nos pregunta en el juego si hay comisiones. Perdón, estaba muteado. Va a haber comisiones en cuanto al bridge, porque vamos a tener un token que es en nuestra blockchain privada, como para poder reducir el tema de todas las comisiones de la red, y en donde el único lugar donde se va a pagar fee es al comprar la Mystery Box, el gas de la blockchain de Binance Smart Chain va a ser a la compra de las Mystery Box y en el bridge de depósito y de retiro. Okay, so the game itself does not have any commissions to play it when you want to play. The two instances where you where you will have to pay commissions are when you buy a mystery box, you have to pay the gas fee, of course, that's from MetaMask, and then we'll have the bridge as an instance when you have to withdraw your token, when you have to enter or exit our own network. There you may also have fees to go inside or outside through that bridge. But once you're inside, you don't have any commissions to pay to play. It's like at the moment of buying the mystery box or at the withdrawal of our token to other exchanges, for example. What are the next phases of the game? Próximas etapas del juego. ¿Ahí, Fede? A ver, ¿se escucha ahí? Bueno, las próximas etapas del juego. Ahora, nosotros comenzamos distinto. Comenzamos al revés de cómo comienzan todos los juegos. Lo que nosotros vimos es que realmente todos los juegos comienzan con un white paper en donde prometen todo, no hacen absolutamente nada, se reciben los juegos que son aceptados por la comunidad, tienen muchísima liquidez y luego comienzan a escribir los primeros códigos en una computadora. Si querés, traducí eso, Lean, y... I go with the first part, then we have a second one.
we chose to a different strategy compared to other games. Generally, a project has a white paper, investors that may come in, but you don't have anything programmed, any code wrote yet. So there's like a time between you release your idea and you get the first real thing to happen. We chose to release our white paper and release stages where the players can already be inside, although it's like an instance where they're not playing the actual real game, but they're playing a game that allows them to get some TVC, which is our token, to be part of the metaverse while we develop the next stages. So people who invested in the first time are already inside, playing a very tiny piece of what the game will be, very tiny piece, but they're already there. We chose to show that we can develop the game before the game is out. So we're already showing people that they can play, that this will be real, that we can do it, and they're already farming tiny amounts of token, but they're already in. So the next stage is, ahí le conté a Fede que estamos hasta lo del overtime, básicamente. Exacto. Y lo que sigue. Y en nuestro equipo tiene